Me maame owo ma bebre na wonya baba ma enwo enti me maame kọ bosom no na me maame nsoso no nipa na wode bosom kwaku firi ba he no ne baba ene me maame se wate ase enti yenye me no ana me maame nye me no ana bosom no edi shiregu me maame afu so no ka kire ne sa akwala we ya se ya funu no dabi bia obeba wiase no wode ade wode agapade ene beba wiase na nipa amansan ina beba behwe no obeye kra behwe nyankopon amo no se wo mekom ama bosom no yi kire me no mo ka kire me se agrada nyame bo no se wo mekita bible no me so nua me beka asem no wawa ni tua yesi de ka asempa ani wo no ho ye ka nipa no nipa bone fo so fanya nsakwan bi de o madwini si nipa no so de o mani eden esi nipa no so wawo nim Ghana ya ka asa asem no besi ne ma hu kwa ye fa so ye ade ne kura de free account TV me so me fa ho free sa me no kra no na ma tu asi wo se meka ade sabi abosum dindi fan kontomponi atro kwan adada kwan agin krofo sika di no yankopon be bisa obebu hu atan yankopon be sa tua oka obi ko obi wo agin sika wi a wo se kope moti atrimi kope pete kosua wo ye kwasea pi sa wo ye kwamfo wo ye maalam waka kire obi se wo pepete kosua wo ye jimifo sabi wo ye kwasea sabi unnim nyansa pete kosua wo kofa no he moti na wo kom wo kura wo si moti na wo kita no wa wo di wani ahu bi mpre dodo sen maalam bu frem moti a da bi sofu frem moti da bi ye ne akwamfo a ye wo 2 minutes mi frem moti a ma me wo pa metima frem nsuo ye oda hoyi ama woni na kasa face to face one on one say wo akoma nko ade a e kan hwe nko ade a wo ba wo hunu japade abusum timi hwe me ande no kore pa sabe enye kom ena me de nam na mum se me ya de papa ma wo so wo ato wo beda masane ne hia me sensi ya me no kase ma me bi wo New York Bristol wa beti me ba wo CCS ena papa ma ye bia ma no beti me ba ne ko America akwa citizen ama no kwa akola no na me ya duma next week na me kwa kosia no we oba yo etiefo ne ahwefo me mama kwa ba e bata fo bi day TV so eye mo amu nua ba Foxy baby ba maka me ho dwumadi se me kasa maka me ho maka me ho na me ka me ho no maka me ho asa ba we de munim ne dada ntidi ne kura mitimi ka maka me ho aba komfo sayana efie e na maba ene me ba ye dutwem na emom de mesre mo ne se mon subscribe na mon share Twitter fo bi day TV e ma na ye ne komfo sayana ebe kwa kwetwe nkomo se me promise mo se me saba masai maba me ko de na kwetwe nkomo se ma you ready mo twi e ko fa na ba nana me ma wakwa aba e bata fo video TV ne jo so mam e jo so pa we de ho ayefe ne das sabe ka se nana ya dame nana pesa o toso ma ne 101 since de o de maka ho me ye ne de sa what you sa ni aba ba ko pa me yere ni wo mate me da wano ase nana me da wano ase nana we de etiefo ni mu dada na no me ba ha ebe na otwetwe nkomo ne nkomo na ede enso na time ni nti na me sa ka se me sa ba na nanso me ba ye wa brent we de me serew na me nje wota kaka because ni pe egu wachi no ene adwuma a wo ye no we de obi so ne kan wa se abozage wati ase bi ya kan se kura me di wo pika no filiga gochi o se de ben de ben filiga dochi okay yo me de yankasa my eyes go see physical people they work they coming here more plenty people nana eti ma se wadaje na enso so no minim se wo pese wo ma amanone fom ene wo mo ntime ma ha na omo empanifo si wo mfo do so wo ye ni nyina ti ene de sa ye nya agi dwuma bre na to ya ho so ne de o se se ya daje no kure because na etiefo so frɛ me tafu ide TV da be na wo be kɔ na ho oh da be na be sa kɔ na ho ame etie nsɛm ewom ni ade eti na de me ba ya nana etiti no wo mframem epese wo ma etiefo ne ahwefo eti bi sɛ de me te ye no omo so atibidi sɛ ye no kra ne ma miensa de wo question miensa edi kan no yese wo ye bosomba eti mepese wo be kire mu kakra ma etiefo atie sɛ ye no kra sɛ enye no inu aba me da se bebre wa wo hwe me mechia wo me ma me papa bi a wo hwe me mechia wo me ma wakwa aba afa na do afidie na to ha subscribe to Tafu Video TV na share na comment na sign subscribe to Sayana TV GH na no subscribe na share na comment de kire wa adwen no fafa ho na men ansa ho na nsusu hu de eye den eko inu aba me da wase pa no kre me ya abosomba bi se me ya abosomba no kwaku firi ho na ye di mi firiye bosom kwaku firi ho na se be ye je me ye den e firiye me maame owo ma bebre na wonya baba ma enwo enti me maame kọ bosom no na me maame nsoso no nipa na wode bosom kwaku firi ba he no ne baba ene me maame okay se wate ase enti yenye me no
ana me maame nyim me no ana bosom no edi shiregu me maame afu so na ka kire ne sa akwala we ya wo se ya funu dabi bia obeba wiase no wode ade wode ajapade ana beba wiase na nipa amansan nyina beba behwe no obeye kra behwe nti ya wo me na me nsa benkum na me miemu no 40 days time no konfo bi wo ye krom ne honom ene ekọ ya me nsa no ekoko biye ye nti sa konfo na ka kire maame mo se o kaya asem bi akwa kufiri ka kire mu akwala no na aba no na akwala ya oba yo ye brempon dabi bia no behu ene se na me tie ye no krom ya abosomba na chese me tie ni ya o maame wo nana ene kwa kufiri tie krojen efi bia ni okay ene na chese mu fie no kra no akom ne abosom no ho dada ntina last me ba wo ho no wo kan se wo no ye wo no na akom no wo me ho dada man ko sere man ko je wan ko no obi atete dabi obi ani wetete makom nyi ntina wabin mabin yi ntina wabin pa tumi dia mi wobi okay ntia tumi dia wo bo anka tubuda sa duro pa bene wo bo tumi dia me ya akwala dia nso wo boa me na me ka kire wo dia oji hu dia abraba pra hwe ena na wo se ayi fa de ye frɛ wakwala ye frɛ me fa do duru aso small boy danger yes small boy danger it na chese bosomba no wakle ama ama say hu se sei ni no kre me bosomba etiefo ne ahwefo me sremo viewers nana sayana wakle nti so okọ ba bi na obi gi akini a so we de mi hu no Otafo We Dey TV so na sayana GHTV so se eye no kre se nana nankasa mu otu nanum tu se wo ye bosomba to no ne de no wankosere yankotete no sabi wankoto wankofa eye de cry o de cry chese ye de wo no ankasa ti nana nankasa akle yo nana mebusa wo ye wie still won sam ne de ye dooso na ni nyina so me pese tiefo adwene mu nye omo clear na chese obi ba wo so ne so na wo ye ne mama na ne wa meda asem atese si akonfo bi wo no a omo manipa ne bodam obi wo ho no so so a sabi oyi omo kun me pa che wutie me busa se wa so ne me ma bosom no se wo mo ya ade ma wo na wa mfa omase da me da omase a omo nkun na mbom ombe yi omo ho adi a kire wo da yem abo nkaye a kire wo se me na oba me ho no omase da brem yo kopem so de na se da bebre no bosom sabi wo kra ade wo ya ade ye bosom nsa ya ade bosom nkum ni papa hwa ade a ba yiye be ham ya wa kina kunu wo ya ade bone David bosom nye bone ena bosom so nsa ya ade ni papa bosom nkuno ni pa bonefo ena bosom ye den ekunu minu ahwese sabe ba de ni kra de na kwagina wafuom se won kodo na wado from 6 to 5 wo wi a wo se wo ni ba de sika ban wafuom wa na kana krose hunhum adwuma sunsum adwuma na de akose bosom nsa na bosom na ya ama wo se memfa wase dan koma nti eno sa na obegina wo so sa akopim se wo na se da ebebre na nya se wo ba be kunu da bi me ma bosom de omonte sa na chese waso ne yeso yenkum nipa yemfa nipa kumu nya adwuma wo ye ha yemfa nipa ho bibia nya adwuma memfa nipa ho pass bia nya adwuma memfa nipa moja anya hwe wo maso ye me nikita nsuo nikita kano nikita motia ana mikita abosom brafo baking cranfo no omodi o madwena sei ana mikita bosom bi ye fra ne to asem bi sa abosom no na asese wo ma me gidin o Ghana ha wo de wasem ba say ye ko to asem no ono ne be to asem no na wakodi ama 7 days papa bi obedi me na me kanche yo na na 7 days ne bosom na ye frɛ no tasem di no to ono de bosom ne de ono no sabi ompen kwase asem pasem di asem bi ho ma no obi sisi obi no pre obi wa kra ni sikanti very good no di sisi obi eno sa no to asem di be to asem no wakodi ama ti na ye frɛ ne bosom ne tasem di ti mesrem o mo fa contact number no ene bu asem konfo sayana o se wo si faade a akola eden beba nti wo fi sa asemi eda court wo di bempa so woni kamafo ni buafo wo kamafo ni konfo sayana wonu na wo no de bosom ta asemi di wo ho obeto asemi na di ama wo na wo wia wo di aseda abre no aseda na o se memfa wo fa di asemi no obesa ye review the case, the processing. Na se ma me obi ya de ma wa sabi o sa ye yie enokre nti se wanyi na ya na ko se ni din a won se nye yo na na im se last time ba wo no me ka se me wo questions be bra me pese me bisa abatamre ni nti
ada na de bia mo sori a e na me bo asofo we e na me bo asofo na bo asofo na ti wuti asofo bia mo wa ma me sofo bia mo wa me da se di enti mi tumi a me kita no ma di nkia ka tro se me de fi duma kuma ho de ba asase so enti me sebe akom ye nkom nwie akom ye nhunu nwie e na osafo nso nsane ho na mo me nye sofo bia ni fi se sofo bia owo wiase ha bia no eye bibi na ne nan ye den esi so e na nkyere se nyankopon sofo nso nya adwuma ye wo nyame difo a omo ye adwuma na mum Ghana ha sofo bia gidi TV so radio so bia ni ho a ofiri nyame me na me ka kire na ne me we de kafu na akomfo nso ne nkramofo nso ne ne de ye ni wo mo nye wo nso so ye wa akomfo no won sa ade bia me kasa na me din ka kasa ade bia ye wo no papa no ye wo no bone wo ho sade akomfo ye sade asofofo ye wo mu papa ye wo mu bone no san so na malamfo ye wo mu papa ye wo mu bone san so na akomfo ye wo mu papa ene ye wo mu kontomponi azane akromfo ai yo na me fa dwumadie so na mebusa wo se mo nso no akomfo malamfo ene abosomfo no akom sabi mo nso wo ho no ya na nkrofo ba mo ho e beje mo wa mo nua no mu bi no mo ba mo ho beje mo me nua bi wo ho wa malam e bia okita bibi bet bibi na kita no se yakofom otimi ba me ho minya se de suma wo ye kita me na kofom nti bisa kwan be so ne be fa na me ma bisa me ma bosom no na o ma kire ni musu ama na ye den wayi oyi ya bo se kwan na start ye den e bi ma no nti ye nti na me ka se akom ye nkom nwie e na akom so ye nkom wa tam bia no age se wo so panyini bi na wa kono no so wa hwe ni wa hwe wani ahwe ni kire no so wa kwanche bia wa kire firi se osafo nya den ensa ne ho sawati ase nsende ya saneti akonfo bebre ba me ho malamfo bebre ba me ho asofo bebre ne ba me ho sese wohwem mpa Ghana Hamid mani tutufo mikita asofo dumi ne o magidi pa na mintimi mo afidie susu e me bodi se dia kokon tu bedwam dia dia me wana wasa betra TV so expose da bi yes no kra de ka me kranka mi sika na me pe na ka me ma wo ma me because e wan hwa wo ma me ye ya sa beka sa pa cho na sika no be ma mi die ma me ma kakra sa Stacia ma ampa me dem pantro because komfo bia da me eti me pese me ka ho asem wa ha ma me ka asem nchiro se ye kom ye yinkonya ye se no nka akom ho eno no ye nteteri akom ma akom na ye de e ma akom no ye fe e ma nipa ye den e ba bosom ne se boa me som me na me mboa ti na fere na bosom okay tetefo na nam djuma pa abofo be di mo mo na se ade we di som ne bo eno ne bosom yo se wati ase na me pa cho mate wo ka bibi wo se akom ye nkom nwie no kre ye nkom nwie no me wo questions me enu bia me pese me bisa wo but ma me ni kan mu sa wo se akom ye nkom nwie a ka mo amu nua ba ako ye frɛ no ware ase what does end me se mato foxy baby media wo obi enka bi because me a media ware ase abuzage me gi echi akokon so ne kan o se ye kan abuzage mo amu nua ba akomfo agrada sa wo se akom ye nkom nwie a adenti na wo se wagya akom a wo beso wo yeso me nua me da wase pa evangelist asem we a wa bisa me no ade be chema ya di Easter me betena kan TV e be ka se agrada me mabosom yi a kire me se nyankopon amo no se wo mekom na mabosom no yi kire me no mo ka kire me se agrada nyame bo no se wo mekita Bible no me yeso me nua me be ka asem no wa wani tua yesi de ka asempa ani won ho ye ka nipa no nipa bonefo so fanya nsakwan bi e de o madwini si nipa no so de o mani eden esi nipa no so wa wonim Ghana ya yatim me ka sa asem no besi ne ma hu kwa ye fa so ye yi ade ne kura de free akan TV me so me mfa ho free sa me do kra no e na matu asi wo se me ka se wa te na wo agrada abosom no ka kire me se agrada na adwuma ne so adwuma na akom de enye nyankopon na de ama no no a na de nyansa ebu nkrofo oni bosom ba ko pekra sisi so hwe video na ono akoka kire Canada Japan ye wura Canada Japan say oni bosom na dwe na odi bu nipa o te say yes aya na yete ya nsu afa ye a yete se nkwatia de ye adwuma abosom rafo de ye adwuma no se wa te ase akom ye nkom nyai age se bia ukwaje na se ye no ye de ye aware wo firi nyankopon so de be de agya ntumi nyai da na wo enti na che se wo hye nkom me hye nkom andi na wo twe ensa ani na wo twe ensa na wa kan ti obi o hwe mi bia beka me foxy baby a me waterful we dey me so me nyi ni o se agrada ebetimi aye evangelist asam no e ba aye no
ibisa abosom ni bosom ne ka kyerɛ me sɛ yɛ adwuma nyankopɔn de ama no nti ɔno na ɔbɛsɛ ɔbɛyɛ nti akɔm ɔbɛkɔm yɛ nyina ɔde n'adwene na bɛbu nkurɔfoɔ na kyerɛ sɛ saa tam de na ɔno ne yɛ fake fake nti afei na ɔbɛyɛ nyame dwuma me se wode abisa ho sɛ sika gale na wɔ se wɔyɛ no hwan na bɛtumi aka akyerɛ me sɛ agrada ayɛ sika gale rɛma no ma nidi obi antimi nka na adenti na mebusa question pa asɛm pa na wafa aba no wo se me na mebusa wo na wo se wo bɛ hyɛ nkɔm sɛ wo yɛ so ɔbɛyɛ sɔfo na adenti na ofiri sɛ na ɔbɛba abɛyɛ sɔfo so na wɔsɔle na odi asɔfofo atem ma me nka asɛm nkyerɛ baabi a adepa wo bia no adebɔne nso yɛ den ɛwɔ hɔ baabi a nyankopɔn na akoma wɔ ne hɔ na bonsam nso sum na fidie sɛ wate aseɛ nyankopɔn de abɔ ne sɛ ɔmɛyɛ sɔfo dwuma but ɛnam dwumabɔne a bonsam fa akwan bi so wia no a na wɔde no yɛ nti no ɛna maa ne fa so wɔbɛbu nkurɔfoɔ ɛbɛgye nkurɔfoɔ sika ɛbɛyɛ asa sɛ sɛ agrada nti nkurɔfoɔ bi no mawuwu wɔ Ghana ebi mu kura no madura afi sɛ bi a ne nua bi wɔ aburokyire ɛna ɔde sika ma ne sɛ wɔmfa nya agyapadeɛ wɔ Ghana ma na ɔte sika gale wɔtam de kɔ ɔbɛden atua onua yi nso bɛba next month deɛ na ɔbɛyɛ ɔsɛ okunu ho maame ahayɛ afidie so nyɛ nsɛm biara na mɛtumi akeka na nka mesi me bɔ nkyerɛ mu akyerɛ wa nipa ɛnam sika gale so ɛnam agrada so ma mahwɛ ɔmo kla no sɛ meka kyerɛ wa okay yo wo de yɛn kɔ so na ɛtefo ne ahwɛfo ya kɔ so asi because ɔsi we yɛ afidie so ɔka sɛ wo biebie nsɛm mu a ɔde me de besuma kakra ai ɔso de besuma kakra eti me so mate ase ama no because obi bɛka sɛ innocent enua ba eti eduru hɔ no yɛn nyinaa yatoku na so me de Foxy baby still evangelist ware ase me nyintum onua na ɛka ɔsi wɔ ne de na bosom yi kyerɛ no sɛ wɔ bɛyɛ as evangelist nana wo de yɛde no ato nkyɛn nana na wasɔ ne so wotimi da ne dua ba me da ase duabɔ me yɛ ho adwuma paa sɛ yɛka sɛ duabɔ a me yɛ ho adwuma kɛse wo aduabɔ da wo so wo a wodi fɔ wo a wodi bim wo de bra wo beduru afa me number no frɛ me wo bedu a yɛbɛyɛ amamra di asɛm no abua de odi fɔfɔ abua de odi bimbim achi da dua aya mamra ne amane kwan ne de da ne dua ne yewia sɛ wafu ahya mama waduro sɛ wodanse apagya mama waduro within 7 days time wo behu sampa obi so ha watena sɛ madua na yɛden aku na wie dua na kum ne honhom ɛna ama ni nipadua na nenam asase so kwa ɛne sa no hunu pa na awura ho obi wa yɛde ne baba na asɛ ya wie de asɛ ya wie kra no bosom no wɔyɛ no yie de na wotewa a wo twɛn sɛ dua na anyaw mesrɛ wo duabɔ ɛnyɛ de wo ba yɛn kwa na bodua ma ne nya nipa hyɛ ne nsoma me dua ɛnyɛ de wodi fo mesrɛ ma me bia wo hwɛ me papa bia wo hwɛ me sɛ dua ana anyaw ana sɛ dua nya wo de hyɛ bia fa number no frɛ me yɛ duabɔ ho adwuma papa yo nana se oyɛ duabɔ ho adwuma papa sɛ bi ɛsɛ yɛse Ghana yɛnsuro nyame yɛnsuro nyame konfo ba ko bi nso ne kae wɔse Ghana is not a Christian country Ghana is a traditional country and nti amase say no obi krofo di nipa bone obi abie na no asemego di obi abie na no asemego di obi okra ye no krobu on so eke no kro nyewe enso no abodua nana se fa ne telephone number e de go ase no obi abodua ya edua no so ye se wo mu bebre mebu anana ye se de wo mu bebre ye wo mu ye woni tan dua ne eno no de ya bo wochi wo de me kyerɛkyerɛ mu ba hwɛ ya ka se ni tan dua ye dua ya bɔ no wo wachi ana se ya ka se dua ankasa so ne se wonim se wade ye we ya dan ayra na wo bɔ hu dua pa wade ana ye wo dua ye bɔ de san ye ho se ye de ade aydan ato so na wo bɔ dua ne de defend wo ho sa ade we ya ayra na ye de to so no nipa so ma se ye de to so wonim ho hwe sa dua no so wo ho ana ye wo dua hunu wo ho ye wo dua hunu no bi ni sen wakokuma sika jetia usika shobotoma kwa akofira to ba mfias ma babo dua se mi sika akwa ida okejetia bosum no mfi e bia na akofira to fam nyobi ya na ayi ene afre ni dua hunu sa dua na nya adwuma na eno sa na nana ebenya wo nipa kro na nkasa na se ba bia ni hwe e dua hunu ana wabɔ nti anya hwe emfi kura bosum no mfi mpo na da ya adwuma yo na so de aka ne de ɛyɛ adwuma nyina yɛ adwuma yo nana se de aka ne nyina yɛ adwuma eti telephone number ne na etwa gu ase no bomodea na bibi saa wo hɔ a bra ne be hwehwem na wo ban so nya duabɔ no nko a ɔso be pense niam de odifo ye be di asɛm de odibem ye be di asɛm nti duabɔ ne de no eti wo a
obi abodua wu hu na chire wo a wo fi se nyema bi ekọ wo nipadua ma wu hu na chire no nana Sayana say fa ne contact number na bra ne hwem nana em say ye di kan batafo we dey TV so ya ba wo nchen da na ye ba ye no wo kire nyema a wo ye ne ade this is the second time I asaba ebia na enne na wo bi hyew etime pese wo be bo wadwuma ni nyina tofa baako na wo bi a wo hye ofoforo bia ehu nyema a wotime yi maami adwuma me ye no edi nka meyi asem ya no ma me mfa me number no nsan twa mu na obi a ohwe me bia na nani hu ade na wa hwe screen so apeke na wasan abobo me number is 0558 652464 0558 652464 ebiem 0552 04 06 10 0552 02 04 06 10 0552 04 06 10 10 no 10 me numbers mienu me sro numbers mienu na bia ya WhatsApp ubetima WhatsApp bibi kire wadwan ade fa ho a meyi wa no okay you nana sa fa baby a wo no wadwuma no me pa to me wo ni baby a wa wo hwe me wo Kumasi Ashanti region Kumasi me wo faade Kumasi Mamponten faade ubeduru faade station so hwe na Sayana small boy danger akpala ketekete crowd ubeba fie eye mamponkwan so Ashanti Mampon road wa wo to ayem to me ye ho adwuma in 7 days dia wo se wo pa wo a wonya bi me ye ho adwuma in 7 days dia wo se asem dan so ade ne ko me ye ho adwuma in 7 days obi wo ha ekanti ade ne ko obi wo ha akanti wada ontumi nna obi wo ha wode aban bosi aka obi wo ha obi de ni sika wan na sabi wode ye adwuma na abofam na eka abeto no so wa wo hwe me soro fa number frɛ me ni nyina me ye ho adwuma na kyerɛ kwan abefa so a wo so bedi ye wutimi ha obedi ye wutimi bu abrochirefo me bu abrochirefo papa abrochirefo titiru obi wo ha yare na ha no bi wo watena abrochire 40 years bi kra tena obese 50 years ontumi maga na adwuma wo ye nti enu nti ma yare adokoro no ebi so wo ha yare a wo yare no azanfo agini sika ogana akomfo agini sika adi malamfo asofo agini sika adi nti no na ba ma eden abu obi kra nso so wo ha wasande ni sika asande nso yensande na duro ba ko pese pra nti ama abrochirefo ndodo na ba ma eden abu minim sama awe a wo hwe me papa bi a wo hwe me minim sa na sa bere won so te wo ka da bia ya te abere mo betena TV so ase ya na moka maame me dia won temre aduro mi wo bi tumi mi wo bi Sayana me friduma nkoma so a me ba asasi so me nya madwen se mebu obi ara agye ne sikada ada me ma madwen se meji obi sikada na da ne twe dembo Yankopon obo me soro ne asase wonje me kra mfiri mistem me to ne se bi nya kalabule na me anya yafunu na me de nam anya komani bre maboso mutimi hwe me e kan hwe nko ade a oba wa hunu japade maboso mutimi hwe me ande no kore pa sabe anya kom ena me de nam na mom se me ya de papa ma ma wo so ho atɔ wo abeda masane ne hia me sensi ya me no kase ma me bi wo New York Bristol wa beti me ba of 6 years ena papa ba ye bia ma no beti me ba no ko America akwa citizen ama no kwa akola no na me aduma next week na me kwa kosia no airport oba sawo hu adwuma no ho aseda ne bi dia furu dua pa ene epia no mesro dia pra dia kokotoko ye nya na boro kawakuma tu yem panyimfo si tire nkan no nkyeresa abonten sofo me fanko musa hahrata se kaboma na ye pepe mesra kawakuma tu yem fa number no ba bia wo bia afre me wo ba Sayana me no woto ntia 7 days di problem e da so no meboa e bia wo de ye court bra meboa e bia wo ton aye nto bra meboa yo nana se ne papa yenti ene moa wo bo anti obi abefa ne pa 6 years e de net kwan na chese nana e bo anipa mle bia ye ba ya ye kwan no se awie ye bre no ono na ye yi ne se wo memboa mo amu hia moa eti contact number no e le gu ase no mesrem mo momodia mo frɛ nana na mo kwaje moa na meje me dia ansa na mako na ye de Tafo Wide TV so de ye pa cho ye ma nana metena ha e metwa ntoro obi a ye ne ye adwuma bia e ye obi a oka no kore e ye obi oka no kore nana se ope obi oye nana wo kan se ope obi oye chinyegefo me pa chinye hine ne ya chinye hima ba bi o mo obi o mo mra na me do mo ntontia yes e madwuma bia ye nchiato good yes se nana se ope chinyegefo eti mpacho ni pa kro wo frɛ no na wo ba na wo be ye na anye ya Tafo Wide TV a ha ya nana metena madwuma me ye no madi nkia ka akiro se sabe menya kwan ho bode
menya kwanchan board ye na wo twam wasom bi ahwan mi bi keke mitimi fie na meye madwuma uji hudi me hudi sabi kura mitim no ohene wom mpanyimfo wom mintimi ntena ho nyaza enye kalabule enji ni pasika ndi wa abra me nitumi amedi ye adwuma hwa obi wo ho asese a wo hwe me no Gano for asofo akomfo malamfo na gidi sika ama na ba mabubre sese de wose tumi kora ni ho wo sa nipa no na mehwehwe chinyigifo wa wo de wo se wo nkɔ ba bia biem no mesere wo de fa ma no asɛm nti ka kira me sa na na me de nka me se me nkɔ ba bia biem bet de waka nti me so ahwe sa na mepɛ so mehwɛ na me nkyerɛ wo se tumi wo ba bi na na sese dade bi twa dade mu eno de no kofe me na me ka kira sese asofo bi mu kora dani bia malamfo bi mu kora dani bia bisa won sasofo dani bia malam dani bia nsam bi kwaso organ ha menua ba airtime sofo malam ukọ dani bia na wo de nsa ana wo kotwa akokọ ana wo di kosua na ekọ dani bia no bisa won na sese hwa menua bia wo hwe me ma wani na ho ewiase be kọ na wieye ntrofo adifo no wo ma doso batakari adoso nti ehu kramo papa minim sasa na wo ka hwa me papa me maame me serew enkoye ho bone komfo san na me kamfo me ho de me ho ama ebre ya ye koyi mesro freme enne ya wo hwe mi afa number na freme eba tumi dia mi wotumi enye akola ene mfa panyin ho bisa hu se Yesu Kristo ofiri ni nsankyere ne ase na wo mfie sen mfie son komfo anoche ofiri ni nsankyere ne ase na wo mfie sen maami bia wo hwe papa bia wo hwe mi tumi wo ho bibi ni ho a nka ye da nka ye ntutu no binua enti wa hu se opipa na wo pe no abra onsanka wa sa akomfo agi usika wa sende sika baga na asende asela akwa onsanka lawyer de chena me ma me bia wo hweme a wo Holland wo New York New Jersey hefa na wo Austria Italy Belgium babia mesrofa number no frame Tafu We Dey TV so na wo hweme subscribe channel no mesro ma me bia sese a wo so to bia wo de no wo ton a ye nto e bia wa bia shop wo ton de a ye nto bia wo so de wo pesika e de ya adwuma ma me bia wo hwem papa bia wo hwem me se me nya sika duro me nya fasika beje sika wo maso ye me nya double money tie me ye me se me nya sika duro me nya double money me nya instant money me nya fasika beje sika me nya bi me nya sande mame na me sande mame sero sa abosom no ni bi bosom ni fon so honhom wati nsuom wati bosom muti powiam oni fon so fun ye kwasi kokko na de nyansa aye bibi e de makuri afa ho eni interest obi wo US na wo Ghana wotimi fra ni nya no sawati ase me nya sa aduma ni bi na mo me de ne sai wo ba na se bibi ha wa meboa o ton ye nto ameboa sa wo pe oba bi woni na tena wa bu kwasi ya wadi usika bi kra wa hwe ni school na wa bu kwasi ya mesrofa number no frɛ ade a ye wi ase ba kono na be ma de wo bu oba se be ma so bu ba kwasi ya menua ba mesro entra ho nya honhon emba wa unua ba bi ntintim nsa enye wajapade mfiri mesro tutubiri kafa number no bre kumase babia wo bia wo de besi so me run about so free tech so free nkran so free bogo so I am free pristia babia wo bia atakwa besi so me run about wo besi wo afre me na ma besi so me run about wo me na me ka se me free kura sumasi so eba no babia wo bia mama me ame ka abefa wo de ba me fie mama me ame ka abefa wo de ba me fie adwuma na ye no sesei kontompo ados wom entroy den adoso azadoso enti misro menua bi a wo hwe me menua konfo bi a wo hwe me menua sofo menua malam bi a wo de wote wo na wo de wodi nyankopon din ede sabe abosom din di fan kontompo ni atro kwan adada kwan eji nkrofo sika di no nyankopon bebisaw na wo bebu hu atan nyankopon besa tua oka obi ko obi wo wagye ni sika wi a wo se kope moti atrimi kope pete kosua wo ye kwase api sa wo ye konfo wo ye malam waka kire obi se wo pepete kosua wo ye jimifo sabe wo ye kwase sabi unim nyansa pete kosua wo kofa na wo hen motia na wo kom wo kura wo si motia no wo kita no wa wo di wani ahu bi mpere dodo sen malam bu frɛ motia dabi sofo frɛ motia dabi ye ne akonfo aye wo 2 minutes mi frɛ motia ma me wo pa metima frɛ mi nsuo ye oda hoyi ama wo ne na kasa face to face one on one se wo akomanko ade a nsuo no baba wo ba na adwane de a wo da mu ano no na na pa cho me pechi se wo pa metima frɛ na wie ye tie sisi amwa me pa to menye tumi wo ho de ye na nanom de ma he ne da so ya adwuma ye se tete wo bi ka tete wo bi kyerɛ obi wo ho so ne de na yare ene ha ne kwate sabe ne be ma awu anya adwuma fa number no frɛ me adura me de be ma within 7 days wo be fa ba wo be bo adwuma papa obi so ha sabe ne be ma no e wo ho nso mu ago ontimi ni oba akora nhye ni 2 minutes me ma obi nkoba oyede wa abonten na wadwa na obeda wo nkyɛn
na wadwuma e bofam na obi bi e bofam firi sɛ wontimi enye ne ho adwuma ye ɛno so ka ho bi wa awɔde mti ama nkrɔfo bebiri aware ayɛ agu mesrɛ wa wo be ma nya adwuma fa number ne frɛ me wo ba bi so ha wo hwɛ me sabe woni atenka sabe kafra sabe sɛ yɛ fa no ano ne sɛ wɔda wo sɛ kagya wɔnte hwe mesrɛ fa number ne frɛ me na me so me mra watenka duro ni bi babia wo bia no fa number no frɛ me sɛ wo Ghana sɛ wo abrochire sɛ wo ton ayento sɛ wo de yare na ɛhaw obi so wɔ hɔ a wakɔ lesbianism mu ɔno apɛ sɛ wɔyi ne ho firim nanso so wɔntumi mfirim fa number no frɛ me ɛyɛ tumi bi na ɛhaw bonsam tumi na ɛhaw na me mpra tumi ne mfiru so na wonya fa ahodie obi wɔ akɔ wura gazing mu wɔntumi ngyae sɛbe yafa ne turu mama ne turu mu huma nyina atete saa de ne nanne ama ɔman Ghana musuo sisi saa de ne nanne ama ɔman Ghana abosom ne nsuo mu nyina wɔ mu bu afuo mesrɛ mo me nua bi a wotifi a wo hwɛ me ɛnya ade papa mesrɛ sɛ twe ho yɛ den efiri ho abia na tumi bi na atwe do akɔwura mu ntumi nya den enjai fa number no frɛ me mesrɛ me maame bi a mo hwɛ me saa de ne nso sikafo ma ɛne taa yɛ ɔmo nti biri bia no ɔmo sɛ sikafo no ɔmo de ɔmo ma na gyegyegye ne ɔma nanso so nyɛ saa mesrɛ wo hwɛ me ɛnya fɛre fa number frɛ me problem aye bia wo de da so bia na mammo so enkase me ni na duro de how bia fa number no frɛ me me no beto ntia 7 days ma nya ma wa me ma kwan ba bia pa bia fa me kɔ frɛ me ameba yo nana aka ni nyina nana wo wie ka nana nsɛm a wo ka ni nyina no ni nyina akɔwie sɛ fa telephone number no a yɛtwa gu ase ni mienu nyina frɛ nana waka ɔse ebi wɔ hɔ no mu a wɔamɔso a ɛno nkyerɛ sɛ ontime ɛmboa wo oyɛ bibia ni hɔ a wɔso ontime yɛ o frɛ nana na sɛ woanya na Tafu Wide TV yes your contact number da so bi frɛ ɛkwan bia so a mɛfa so a wobɛnya nana bia mɛma direction am akɔ nana ho bia mɛma amwakɔ enka nana de asɛm obɛhyɛ mi sesi anka nana no mo bɛba wo sɛ me di n'akyi na me kɔgye n'akyi na wabɛyi motia ne nsu akyerɛ me nana no me pam kyɛw me dem bɛyɛ madwuma wo ye wie ya me kɔ me mpɛ akyi ne die ti wo a wo pɛsa wo di akyi nie no ɔse bra na wonyi nkyerɛ wo na mo nkasa na mo hwɛde eti nana wo bɛ fa fidie nso no wakyia watiefo no ahwɛfo ɔmo a last time ye ba ha no ɔmo afrɛfrɛ wayɛ wo ɔmo adwuma ɛne ogusu a wo yɛ no minim sɛ wo pɛsɛ wo kyia wo Tafu Wide TV so na kyia watiefo me meda was be nyankopɔn hyira wa amen ana no mo nyɔkese no mo ma wo nkwa ahodi na bra bia no wo so wanya ahodi atimi ayɛ adwuma na ba abebisa yɛ nsɛm ama yɛ so ya kyerɛ nipa nsɛm meda was pa wat meda was nyankopɔn nyɔkese mɛfa akwanya we so ɛde akyia mi wura ɔte kuwura ne krawura ne bangma so otumfo sɛ twa ba bio asantima wura mɛkyia wo ɛna madwuma pa ɛne sɛ bi nyansa a nyankopɔn ɛde ama wo a wodi du asantima ɛwɔ sɛ ɔno nanka de Ghana man nyina kra hyɛ ne nsa na ko ɔyɛ mɛfa mi wura kwan we so mɛkyia wo mi wia mi nwie mɛkyia ne maame na kwan bi ya do sɛ wa mɛkyia no mi wie nso amase afa saa kwanya we ya so de awura suma nkwa fiem ashtown baafo asabere kugya wo so aba bio ɛyɛ baafo nsuma nkwa ahene sante hene nsuma nkwa ahene agya me ma wa ha ɛyɛ wo bakwasi sayana me ana ni twa guo no sɛ de ma hiti chen first na agya bosom na no ayɛ hye firi sɛ wa na de mbedua ha de ɔde mbedua na agya no ana meyɛ na menyɛ sɛ me de ade tuntum baba bɛfrɛ me fufuo no mu da fita na meyɛ no ɛno wa kwan so agya me kyia bebree mesrɛ ɔbɔ ade nyankopɔn hyira ɛde ma wo no mpanyimfoɔ ɔbɔ ade nyankopɔn ɔnom ɔma wo nyansa ma wo ahode ma wo nkyerɛ na fa dom yɛn na fa boa yɛn dwuma so na wafa to ho so a wodi boa akonfoɔ no fa saa dwuma na mɛkyia Ghana chief imam mɛkyia Ghana soja panyin na makyia Ghana IGP na makyia ɔman mu mpanyimfoɔ Canada Japan His Excellency Miura Akufo-Addo mɛkyia no mɛkyia Ghana panyimfoɔ nyinaa mesrɛw sɛ wiase no ayɛ den wo de wo hwehwɛ a wo nya afrɛ me obi na agye wadwuma firi nsɛm afrɛ me obi na atwitwa wo nankɔkɔm wo wadwuma ma yɛ pɛsɛ yi wadi a wo de yɛfrɛ number no ɛnyɛ sɛ wo frɛ ya me sɛ ndis kama me di nkan yɛ abisa de mɛgye abisa sika na ma yɛ abisa na ho firi sɛ bosom na nim a mɛkɔ no me bɛso ma bosom no ama na ba wo ba bia wo abɛhwɛ de ha wa ba ka kyerɛ ma ka kyerɛ nti bosom no sabe sɛ nipa kora na akɔ anka abɛfa ka nti mɛgye abisa sika ɛna me de bɛyɛ adwuma no yɛwie bosom no kyerɛ aduro sɛ memfa ma wa mɛgye sika yɛ de bɛyɛ aduro no na me wia me de aba bɛsɛndo nipa kyɛ me nyɛ ma dwen sɛ mebu nipa da mete anya ma miyafunu ɛna me de tia nti mesrɛ obi biara a wɔhwɛ me sɛ ma wani nya den ɛna hɔ wa wo Ghana abrokyiro ba bia wo bia ma wani nya den ɛna hɔ na akonfo na akoromfo abam akoromfo bi wɔ hɔ a wɔte wɔ sɛ wɔkɔm
na wasan de ne yira ba na wasan de ne yiri no be se miensa asenan odo mu nyina betwa program be gu TV so sa wokom nyankopon be ba beto mu de wo be ya bia be gu hu aten yo etiefo ne ahwefo medam ase we yetafo we dey TV na aka ne nyina wo se nyankopon konfo a obo nyankopon din e kire se ye wo ka na eda ho kan enya konfo nyina na se be ebo nyame din enya nkramofo nyina na ebo Muhammad din na konfo sayana de na se mo ka nyina o se de wudua eno na wutwa wotu bobo dan a esa ba wo a wotire wonsa wo ewo obi so ade aka nyina ba wo so eti se obu obi ade na de a onim sa daachi wo akontabu obi ebu omu obi a na emu wote ho se wo boa oni biefuo to se wo bo oni biefuo ya wie na na akasa wakasa bebre me so mechia ai na na achia na na ya de wachia omampanyini wachia ote kokoso wachia obi a me so mechia sweet mother owo me chia wo we are anti-very the producer one na ka asem bi na ye medde o se bema drasi otimi peja kote no oba ohuni ho otimi ma ho sisi so na ka sei bra na ho ne fa telephone number obaji aduro ni wi a na bra Kumasi Kuro from TV obe sa beto mi ankasa mete ho e ho na me so me kire wo se aduro na wo kodi wo na ho e ma wo bema ni gina so gen e ma wo ba no e ba ye no e kwan abefa so ade bedi udi bedi agro e wo mpem kontafo Kumasi Kuro from TV so neko beba beto me kire ma kire wo se de no oyire ukun ompena e beda wo ho etiefo nyina le chia mu nyina wani tua dwumadieta fu Media TV mon subscribe na mon share na e de mu nyina mase nyame nhira wo bia